नाक में बुखार घुस गया है, माथा में, मुंह में, सब में बुखार। गाइस নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইলৈ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এয়া আমাৰ লগত ওলাইছে মানে মিষ্টাৰ বৰা, আৰু মানে কি হয় এই ফুকন, সেইপিনে বাধাগ্ৰস্ত চালি ফুকন। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ একদম এটা ধামাকা কৰিবলৈ ফটাফটি। আপোনালোকে চাই দিব এইপিনে এইবিলাক গেলে কিবা আহিলোঁ পাৰিলোঁ এইবাৰ বাধাগ্ৰস্ত ফুকন। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পথাৰে পথাৰে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গৈ পাই দেখাই আছোঁ একদম পূৰা তাত ধামাকা কৰিমগৈ আৰু। সেয়ে চাই আছে আমাৰ হেড ছাৰে পূৰা চাই আছে এইফালে কি কৰিছে বুলি পগলাকেইটাই। এতিয়া পথাৰে পথাৰে গৈ আছোঁ একদম, মানে আমাৰ ইয়াত সেইডোখৰ এটা চাবলগীয়া জেগা, চিক্ৰেট জেগা। তাত মানে আমি যাওঁ মাজে সময়ে, আজি যাবলৈ ওলালোঁ বোলো গোটেইকেইটা ভিডিঅ' এটা কৰোঁ বুলি। আমি গৈ আছোঁ পথাৰৰ সুন্দৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। জেগাডোখৰ তাৰমানে পানী লেফেৰা সৌন্দৰ্য, আপোনালোকে সেইডোখৰ চাবলৈ পাব। পানী সেইডোখৰ জেগাটো মানে ইমানেই চিক্ৰেট, পথাৰৰ মাজতহে আছে বস্তুটো, মানে একদম মানে চাৰিওফালে পথাৰ তাৰপৰা সেই তাত আছে মানে জেগাডোখৰ। আমাৰ ইয়াতো বানপানী হ'ব আৰু দুদিনমানৰ পিছত। এইটো আমাৰ মৈদাম। আমি এতিয়া মঞ্জিলটো পাই আছোঁগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, অলপ দূৰ আছে। গোটেইকেইটা কলং গৈ আছে, চবেই এক্সাইটেড হৈ আছে, ফুল এক্সাইটেড, মানে একদম পূৰা এনজয় কৰিমগৈ আৰু। আমাৰ মিষ্টাৰ বৰা ষ্টাইলটো চাওক আপোনালোকে খোজ কৰা। আমি আহি পাইছোঁহি বুলি ক'ব পাৰি আৰু মঞ্জিলটো। নাভাঙিবি জালি দুয়োটাই কম উঠে। 1 কিলোমিটাৰ নহয়, আধা কিলোমিটাৰ হ'ব নাই বাৰু, আধা কিলোমিটাৰ আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছোঁ এডোখৰ ধামাকা জেগা দেখাবলৈ। ধামাকা জেগা বোলে সেউজীয়া পথাৰ, কি কয় সেউজীয়া পথাৰতো বোকা নাই নে কি বুলি গান এটা আছে যে। এয়া আমাৰ কঠীয়ানিখন। এনেকুৱা টেলেণ্টেড গাৰ্ল, চৰি টেলেণ্টেড বয় মানে। সেয়া আমি পালোহি, এইডোখৰ জেগাডোখৰ নাম হৈছে চুনিহোলা। চুনিহোলা চব পানী আমি এতিয়া পাৰ হৈ গৈছোঁ এখন আকৌ এখন পুল বুলি কয়, পুল এটা পাৰ হৈছোঁ আমি এতিয়া। এইটোৱে শৰাইঘাটৰ পৰা গৈছিলে। ক'ব বিচাৰিছে কৰিলে তাৰমানে হাত ভৰি ভাগিব খাটাং। সেইটো নতুন মানুহে যাতে তাই টেকনিক আছে, কিন্তু আমি ডেইলি লাইফত আমি তাৰমানে কৰিলে মৰিব। এইটো এটা আমাৰ পুখুৰী, পথাৰত পানী হৈ গ'ল দে। আমাৰ ৰখি হৈছে, ৰখিও গা ধুৱাব লাগিব। এখন জেগাডোখৰলৈ গৈ আছোঁ, এইডোখৰ জাষ্ট টেইলাৰ হয়।
আমি এতিয়া পিছৰ অভি বাকীহে গোটেইকেইটা লাইন পাতি পাতি গৈ আছোঁ এতিয়া জেগাফালে আল্টিমেট মানে জেগা ভাল আধাটো পালে যিখন আমাৰ ৰাওনা পথাৰখন লগতে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় আৰু ইমান বিঘা মাটি আছে ইয়াত ঠিকনা নাই। এতিয়া আপোনালোকক ছেকেণ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এয়া ফেমাছ মিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আপোনালোকে চাই লওক একদম সৰুৰ পৰা তললৈকে আছে। আমি এতিয়া ইয়াতে অকণমান দেৰি গা ধুম সাঁতুৰিম, ইমান গৰম ঘৰত থাকি অলপ ফূৰ্তি কৰিম। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ পুল এটা আছে আপোনালোকক দেখাম। এইবোৰ চব পথাৰ এইটো পৰা পুখুৰী একদম আল্টিমেট মানে আল্টিমেট বুলি ক'ব পাৰি মিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। চবেই এতিয়া পাৰ হৈ গৈছে এইফালে বহুত দূৰ দেই। চব মিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহি আছে। এইটো এটা পুল হয়। এতিয়া মই পাৰ হৈ যাম যে এডোখৰ পূৰা পিছল হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ দেখাওঁ মই মোৰ খালি কেমেৰাটো মই ধৰি দিছোঁ দে লৈ যাম। জাষ্ট পাৰ হৈছোঁ এয়া খালি কামলেন बाधा रास्ता आ रहा है इधर से। Pero film na nani? आप हम लोग ओला के हिसाब का वीडियो बनाने वाले आपको लेके जरूर लेके और लाइक कर मोबाइल पे हम इसका वीडियो बनाना है फिर से आप लोग लाइक करो full enjoy और आप वीडियो देखिए पानी याद परिছে
हमारा जो इस पूसा में जीतेगा ना उसको हम ये देगा उसके साथ उसको अलग सा किस्म का प्राइज देगा हम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भुगतान का प्रतियोगिता है। ये सारी जगह हम मारेंगे अकेले। तो पाले में आको अभी हम रिकी भाई को मारेंगे। गाइस हम अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं इधर पानी में, तो पानी हो रहा है। ये हमारे साथ है मिस्टर विकास और ऋतिक और बाधाग्रस्त है। हम एक साथ बुका मत मारो इधर अभी हम लोग को भूखा मत मारो। ये बुका मार के गांड कर दिया है इसको। हमारा फुल एंजॉय चल रहा है अभी इधर में। विकास एक तपस्या कर रहा है पानी में, ये किसको ध्यान कर रहा है भगवान? तो बात नहीं बोलेगा वो इधर हंस रहा है। ये थोड़ा मिनी स्विमिंग पूल है, हम इसको उतरेंगे अब देख लीजिएगा। अब मोबाइल लेके हम आ गए हैं इधर में। तो पानी में भाई ये मोबाइल में हंस हम अभी वीडियो बनाएगा पानी से वीडियो बनाएगा। तपस्या कर रहे हैं तीनों के, तूने महापापी ये तीनों का पापी तपस्या कर रहे हैं। हुई रे गाइस अल्टीमेट फीलिंग। इतना मजा आ रहा है हाथों के पानी में मोबाइल के। मोबाइल खत्म। आज पहली बार हम माइसिलो बाधाग्रस्त के साथ वो नहीं मार पाए। अभी ये नया बॉडी बिल्डर है, इसको दिखाओ। इसके साथ हम अभी भुगतान का चैलेंज रखेंगे। घर में जो जीतेगा कौन हारेगा वो बंदर, जो जीता वो सिकंदर। बताओ दिखाओ। वो पानी है ये लोग क्या कर रहे हैं गाइस, क्या कर रहा है ये लोग। ये हार गया भाई लोग, ये हार गया। इसका शकल दिखाइए। ये है गांडू जो ये पहले गिर गया है ना कि बोलो। और तुम्हारा यार बुका ये बंदा है और हम सिकंदर है। ये सिकंदर है भाई लोग। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गाइस अभी नहा लिया, पूरा फुल एंजॉय कर लिया इधर में। फुल एंजॉय कर लिया इधर। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है इतना गर्मी में। हमने को पानी से हमने नहा लिया। अभी हम ये पार कर रहा है, बहुत फिसल है ये। अभी हम जाएंगे धीरे धीरे से। आज अभी हम इधर में उनकी तक पाएंगे आप लोग। 1 2 3 यार बुका से मेरा हालत खराब हो गया है। गैस एकदम मेरा समस्या काहिल हो गया है। नाक में बुका घुस गया है, माथा में, मुंह में, सब में बुका घुस गया है। मोबाइल में बढ़िया मोबाइल में
अभी हमारा हालत खराब है। अभी हम इतना मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, आप लोग देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, इधर दिखाओ, लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया, नाक में बुखार घुस गया है। अभी बाय बाय, टाटा।